Yeah. गणपतिः श्रीमस्रवस्तुवं ज्येष्ठराजं सुखाय एकदंताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विक्षाय नमः गणपतये नमः दुर्गेन्द्राय नमः कालचक्राय नमः गणपतिचाय नमः कुंभकुंभे नमः दीक्षिकाय नमः सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः दीपं दर्शयामि अगजाननकर्मादिकं गजाननमहर्निशं सुरेकदन्तमुद्गारकं एकदन्तमुपास्महे महागणपतये नमः दर्शयामि विनायका नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः निराजनमस्तुभ्यामे शरीर आरोग्य भाग्यता सिद्ध्यर्थम जातकरीत्या सर्वारिष्ट दोष निवारण तम संकीर्ण परिहार सिद्ध्यर्थम लग्न शांतिरत्नम शांति पूजाक्यम कर्म करिष्ये
चंद्राय
अनुकूलं प्रयच्छ प्रतिकूलं नाशय संपदो वर्धय आयुर्वर्धय सकल मनोरथार्थं साधय ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणपदान् आनश्वन्मनोतुस्ते सादरं स्वाहा महत्कर्ते तन्विमान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भ्रातृपतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमस्ते हस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा गणपते नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम सत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा नमो भ्रातृपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते हस्तो लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो ब्रह्मणे नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते हस्तो लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्क्षणाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम भुव स्वाहा सहनगन्ते ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा गणपते नमः ओम सहकुटुम्बानां श्री महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु दिग्विजयेन सर्वकार्यानुकूल्यता सिद्धिरस्तु ओम आसन्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा ओम आसत्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा ओम आसत्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा ओम आसत्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा आसत्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा ओम आसत्येन रथसावर्तमानपरिवेशयन्मतमत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति पुनर्विश्वं स्वाहा अग्निदूतं प्रणीमहे होताहारं शुभेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं स्वाहा कर्तृत्वाय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तव्यसे वोचे वशन्तमुखप्रदे स्वाहा भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवता विद्युदेवता सहिताय सूर्यग्रहेण यो दोष समजनि तद्दोष पीडां परिहारोऽस्तु सूर्यग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम आप्यायस्व समेतते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा ओम आप्यायस्व समेतते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा ओम आप्यायस्व समेतते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा
आप्यायस्व समेते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा ओम आप्यायस्व समेते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा ओम आप्यायस्व समेते विश्वतस्व वृष्टियं भवावाजस्य संगते स्वाहा अप्सुमे सोमो अब्रवीत्यं तद्विश्वानिवेशदान् अग्निश्च विश्वशम्भुमावश्च विश्ववेशजी स्वाहा गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदी अष्टापदी नवपदी वपुषे सहस्राक्षरा प्रमेव्यो स्वाहा अमृतेशाय विद्महे रात्रिञ्जनाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात् स्वाहा देवता देवता चंद्रग्रहेण यो दोष समजनि तद्दोष पीडा परिहारोस्तु चंद्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम अग्निर्भूता दिवकल्पद प्रत्ययायम् अपागुम्रेतागुं च जन्मते स्वाहा योना पृथ्वी भवान् दक्षिणा निवेशने यच्चान सर्वसम्प्रता स्वाहा क्षेत्रस्य मतिनावयकं वितेनेव जयामसे यामश्वं घोषयित्वा स्वाहा ओम अग्निर्भूता दिवकल्पद प्रत्ययायम् अपागुम्रेतागुं च जन्मते 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 स्वाहा इंहारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो कुज प्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारक ग्रहेण यो दोष समजनि तद्दोष पीडा परिहारोस्तु बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः कृण्वक स्वान्तरं युवानवत्वादागुं ते त्वयितत्वेतक स्वाहा ओम बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः कृण्वक स्वान्तरं युवानवत्वादागुं ते त्वयितत्वेतक स्वाहा ओम बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः स्वामित्रं जवानवन्मातागुं से त्वयितत्वेतक स्वाहा ओम बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः कृण्वक स्वामित्रं जवानवन्मातागुं से त्वयितत्वेतक स्वाहा ओम बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः कृण्वक स्वामित्रं जवानवन्मातागुं से त्वयितत्वेतक स्वाहा ओम बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्टान् मूर्ते सकं तृजेतामयञ्च पुनः कृण्वक स्वामित्रं जवानवन्मातागुं से त्वयितत्वेतक स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रैदानितदेवतं समूढमस्य वाकुंसरे स्वाहा विष्णु अनादमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्तत्रयः स्वा विष्णोश्चोरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा चन्द्रसुताय विद्महे सौम्यग्रहाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहेण यो दोष समजनि तद्दोष पीडा परिहारोस्तु बुधग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम बृहस्पते अद्य धन्योर्हाद्युमद्युपाते कृतमञ्जनेषु यद्दीदयतो सन्तु प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणं ते चित्रक स्वाहा ओम बृहस्पते अद्य धन्योर्हाद्युमद्युपाते कृतमञ्जनेषु यद्दीदयतो सन्तु प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणं ते चित्रक स्वाहा ओम बृहस्पते अस्य धर्यो अर्हाद्युमद्युपाते कृतमञ्जनेषु यद्दीदयतो सन्तु प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणं ते चित्रक स्वाहा ओम बृहस्पते अस्य धर्यो अर्हाद्युमद्युपाते कृतमञ्जनेषु यद्दीदयतो सन्तु प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणं ते चित्रक स्वाहा ओम बृहस्पते
अद्यतर्योर्घाद्युमन्यपाते कृतमञ्जनेको यद्दीत यतो सत्तं प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणन्ते चित्रज्ञ स्वाहा ॐ बृहस्पते अद्यतर्योर्घाद्युमन्यपाते कृतमञ्जनेको यद्दीत यतो सत्तं प्रजाता तदस्मात् सुद्रवणन्ते चित्रज्ञ स्वाहा इन्द्रमरुद्वैहवाय सोमं यथाचार्यात् विवसुतस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्ना विभासन्ते कवयस्यज्ञा स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेवत सूर्यो वेनावः समुद्यापमास्य विघ्नास्तश्च योने वसतश्च विवस्वाहा सुराचार्याय विद्महे देवपूज्याय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवता प्रत्यदिताय बृहस्पति ग्रहेण यो दोष समझनि तद्दोष पीडा परिहारोस्तु शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे हनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु स्वाहा शुक्रग्रहाय नमः इन्द्रं वोक्षो तस्परे अवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलं स्वाहा ॐ शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे हनीत्योरिवाते विश्वाहिमाया अवसिस्वदावो भद्राते भूषनिहरात्रस्तु इन्द्राणि मात्मार्जोतपत्नी महमश्रवं नक्षत्यामृतजर साम्रादेवदेः स्वाहा इन्द्रं वोक्षो तस्परे अवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलं स्वाहा ॐ भार्गवाय विद्महे दैत्याचार्याय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात् स्वाहा देवता देवता सहिताय शुक्रग्रहेण योदोष समदनि तद्दोष पीडा परिहारोस्तु ओम शन्नो देवीर्विष्टया भवन्तुपीतयेः शय्योर्विश्रवन्तु स्वाहा 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 शन्नो देवीर्विष्टया भवन्तुपीतयेः शय्योर्विश्रवन्तु स्वाहा ओम 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 शन्नो देवीर्विष्टया भवन्तुपीतयेः शय्योर्विश्रवन्तु स्वाहा
ओम शन्नो देवीर्मुष्टया भवन्तु पीतये शय्यार्विश्रवन्तु स्वाहा ओम शन्नो देवीर्मुष्टया भवन्तु पीतये शय्यार्विश्रवन्तु स्वाहा ओम शन्नो देवीर्मुष्टया भवन्तु पीतये स्वाहा ओम शन्नो देवीर्मुष्टया भवन्तु पीतये शय्यार्विश्रवन्तु स्वाहा ओम शन्नो देवीर्मुष्टया भवन्तु पीतये शय्यार्विश्रवन्तु स्वाहा प्रजापते तत्त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितामभुवान् यत्कामास्ते धमस्तनोस्तु वैकस्यामपतयोरयिणां स्वाहा इवयमप्रस्तरमासीताङ्गिरोऽपि पितृभिः संविधानः आत्मा मन्त्रागमिशस्तामन्त्रैनारासनञ्चापादयत्वा रविसुताय विद्महे मन्दग्रहाय धीमहि तन्नो शनैश्चर प्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवता प्रचोदयाय शनैश्चर ग्रहेण यो दोष समदनि तद्दोष पीडा परिहारोऽस्तु शनैश्चर ग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु कया नश्चित्रावतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्राः भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा कया नश्चित्रा भवतु ते सदा वृतस्सगाः कया चतुष्टया वृता स्वाहा आयंगो पुष्टिरक्रमे दशरन्मात्रं पुनः वितरञ्च प्रियत्व स्वाहा यत्ते देवे निरन्तरावन्ता दावग्रीवासुदत्तम् इदन्ते तद्विश्याम्याशो नमध्या तदा जीवं पितुमुक्तिं प्रमुक्त स्वाहा अधिदेवता प्रतिदेवता सहिताय राहुग्रहेण यो दोष समदनि तद्दोष पीडा परिहारोऽस्तु राहुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा केतुग्रहाय नमः ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ओम केतं कृण्वन् केतवे पेशो मर्या पेशसे संशत विरजायता स्वाहा ब्रह्मा देवानाः पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां वैश्वमृगानाः शेनो वृत्तानां स्वदितिर्वनानां सोमपवित्रमध्येत्रे स्वाहा सचित्र चित्रं चितयं तमस्मै चित्रक्षत्र चित्रतमपयोदा चन्द्रं रयि प्रवीरं वृद्धं चन्द्र चन्द्राविर्गुणदैव स्वस्वाहा केतुग्रहाय नमः आदित्यादि नवग्रह देवता केतुग्रह देवता प्रसाद सिद्धिरस्तो यो दोष समदनि तद्दोष पीडा परिहारोऽस्तु ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेय महाद्युतिं तमोरित् सर्व पापज्ञं उन्नतोऽस्मि दिवाकरं स्वाहा दधिशङ्कतुषारावं क्षीरोदार्णव संभवं नमां शशिनं योगं शम्भोर्मुकुटभूषणं स्वाहा धरणीगर्भ सम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा प्रियांकुकलिका श्यामा रूपेण प्रतिमबुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं स्वाहा देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं स्वाहा हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वजात्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं स्वाहा नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि
प्रथमांतरेक्षरं स्वाहा अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिद्धिकाकर्म सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं स्वाहा पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वः नवग्रह देवताभ्यै नमः सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद समविश्वतो ब्रह्मा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं स्वाहा पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतयच्चमव्यं सुतां तत्त्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतदिवे स्वाहा त्रिपादोत्तमदैत्पुरुषः पादोऽस्यैकामवात्मनः ततो विष्णुव्यक्रामते शासनानशने अभि स्वाहा तस्मात् विराजयत विराटो हरिपुरुषः सजातोत्तरितः पश्चाद्वा विमतो पुरुषः स्वाहा यत्पुरुषेण विषः देवायज्ञमतद्वता वसन्तो हस्याचैदाच्यं ग्रीष्मयन्वञ्जरन्तमि स्वाहा सप्तास्या सत्वर्गयः त्रिसप्त सविदकृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशं स्वाहा तयज्ञं परहिषं प्रोक्षन्ते पुरुषं जातो कृतः तेन देवाय दत्तान् साध्यार्णयश्चये स्वाहा तस्मात् यज्ञान्तर्मुक्तः सम्प्रदं वृषदाज्यं वशोगस्तागिश्चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याञ्चये स्वाहा तस्मात् यज्ञान्तर्मुक्तः रुचस्सावार्जग्रे छन्दागुप्तजग्रे तस्मात् यजस्तस्मात् जायत स्वाहा तस्मात् स्वाहा जायन्तान् एके चोमयातसः गावोः जग्रे तस्मात् अजावय स्वाहा यत्पुरुषं यददोः कथिताव्यकल्पयन् मुखज्ञवस्य गौथाः कामो रूपादामुच्यते स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् आहोराजन्यकृतः गुरु तदचेत्वैकः सत्यागं प्रोत्रो जायत स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिद्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत स्वाहा नाभ्यादासि अन्तरिक्षं श्रेष्ठोऽस्योत्सववर्तता तद्भ्यां गोविन्दश्रोत्राः तथा लोकाकुमुकर्मेण स्वाहा वेताहमेतं पुरुषं महात्मम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि च तदीरः नामानि कृत्वा व्युदन्यदास्ते स्वाहा दाता प्रस्ताच उदाधर चक्र प्रविद्वान् तदत्रः तमेव विद्वान् देवते नान्यं पन्थाय नायुज्यते स्वाहा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ने देहनाकमहिमान् सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा स्वाहा पुरुषाय नारायणाय तन्नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णचतुर्भुजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा तां ममावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयं गामश्वं पुरुषाणं स्वाहा अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनाथ प्रमोदनीं श्रियं देवीं पक्वये श्रीर्महादेवीं शतां स्वाहा तां सोऽमृतां हिरण्यं प्राकारां तां प्राञ्जलन्ते तर्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां व्योमक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभातां दिशशान्तुरन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां तारां तां पत्नीं विष्णुं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेण शतां तां ते स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽति जातां वनस्पतिस्तव वृक्षो विवः तस्य फलार्कमसानदन्तो वायान्तरायाश्च वाक्याः लक्ष्मी स्वाहा वै त्वां देवसगः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मराज्ञेऽस्मिन् कीर्तिमञ्चन्द्रदात्मे स्वाहा क्षुद्रिवासावराज्ञेष्टाम् अलक्ष्मेशागयाभ्यम् अमोसंसमृद्धिश्च सर्वानिर्दविग्रह स्वाहा गन्धत्वानान्तराकरिणाम् नित्यपुष्टाङ्करीश्वरीम् ईश्वरीकम् सर्वभूतानां तां व्योमक्वये श्रियं स्वाहा मनसक्काममाकोतिम् वाचस्सन्दिवशीमहे पशूनां प्रभुपन्नस्य मैत्रेत्रयितामिष स्वाहा कर्तमेन प्रजाभूता वै सम्भवकर्तमा श्रियं वासे वेत्रे मातरं पद्मवारिणीं स्वाहा
आपस्तु सिद्धानि शिक्षयितमस्मै गृहे दिशदेवे मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा आन्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मवाद्रीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा आन्द्रां यःकरणीं व्यक्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा तां ममावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनुपगामिनीः यस्यां हिरण्यं प्रभोतं गावो दास्योश्वान् विद्येयं पुरुषाणं स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा यजमान्यासः कुटुम्बानां लक्ष्मीनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी प्रसाद सिद्धिरस्तु। तच्चयोदावदीभ्येकादुनिकायागात्म्यं सुस्त्रः सुस्तेर्मानसेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगात्मेषितं जनात्सुदित्तेः चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहा। यज्ञेन यज्ञमयचन्तो देवाः तानि कर्माणि समान्य सन्ने देहनाकः महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण लक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णम् आधाय पूर्णमेव अशिष्यते स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंदिरादि गृहस्थाय वास्तवै मोक्षाय वै सांगाय शक्ति युक्ताय नमः कल्याण हेतवे यज्ञेश्वराय नमः प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि प्रदक्षिणामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणन्ते प्रदक्षिणपदे पापो पापानाम् असाधुत्वं संवत्सरान् अन्यथा च अन्ते त्वमेव तस्मात् कार्य भावेन रक्षरक्षो यज्ञेश्वर यज्ञपुरुषाय नमः प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि। यज्ञेश्वराय नमः प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि। ಈಗ ಮುಚ್ಚುಡುಗ ಮಾಡ ಮುಚ್ಚುಡುಗ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि। తర్వాత మీరు ప్రదక్షిణ చేసేది
ఈశ్వరాయ నమః ప్రార్థన ప్రదక్షిణ నమస్కారాం సమర్పయామి. కాయేన వాచా సేంద్రేణ శ్రీ నారాయణాయ సమర్పయామి. సర్వం ప్రేక్షతార్పణమస్తు. ఆదికాని స్వాపాని ధర్మాన్ సంకృతాంచాన్ ఆదికాని ప్రదక్షిణే ప్రదక్షిణస్మరణే రామో కర్మాణ కుమారాత్మా సంభవ రాహిని స్వయంగా శరణాక్షోసన తదేతాశ్రమతి దివేగ స్వమ్మ కాదుని మాసేన రక్షరక్షో యజ్ఞేశ్వర యజ్ఞ విశ్వాజనః తాపన ప్రదక్షిణ విస్కారాం సమర్పయామి. Happy birthday, Kana. Happy birthday. God bless you. And a wooden axe. Amma? Amma? I grabbed the crafting table. I grabbed the stove forward. I grabbed the
ओम राधिराधाय प्रसिद्ध साहिनी नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामां कामकामाय मध्यमुनि कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महादाचाय नमः वेदांते तस्य तस्मै मम पूर्वसिंहकालेन सायंकालं आचरिष्टानां मुद्रः प्रेमता शान्ति ये संभावना तत्र सः कर्ण इति उपन्यास तत्त्वानिष्ठ दोष निवारणा तत्त्वं कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैव बुद्धि आत्मना वा प्रकृते स्वभावः करोति यद्यते सुखं तस्मै नारायण इति समर्पयामि सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु in the cooking and the taking about that and the getting the chava. I can still recognize my state. Quando hai dato
Very easy. Yes, the Okay, this is lunch. Yeah. Very good. ఇక్కడ నుంచి పరీక్షకి అక్కడ మీరు ఇచ్చేయండి. Say, really take it. Yes. Rena. Go, forget this. Follow this. Mama. Ready? Follow this. I ran it. Ah, yes. Thank you. That's it. Life. Start, so finish it. Yeah, no, I see it.
And clear the building. I'm not very well touched about it. I don't touch the building. It's not like that's the one. What comment? My pleasure and the 600. Like last my mom and dad, okay. Very good. There's something here to love. It was not a okay, thank you. Mama, yeah, Mama. I have to use my ప్రభు మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాం.